काकोटपुर रश्मिता नायक निज पेट पर पिपिलीर एक शॉपिंग मॉल में काम करथिबा समय कोहिनूर खान नामक जड़े जिहादीर षड्यंत्र शिकार होइछंती। रश्मिता को तांको भाई राजेंद्र बचाइबाकू चेष्टा करथिले मध्य विफल होइछंती। राति अधरे काकोटपुर रे रश्मिता घर झरका भांगी जिहादी माने मारणास्त्र देखाई रश्मिता घर अपहरण कर ओडिशा रे लवजाद नाम रे हिंदू युवती मानकर शोषण हेबार खबर बारंबार सामना को आसुछि। रेकर्डिंग रखा भितर मुझे कहली जे तुम पाक रेकर्डिंग जाऊँगी आउ मोबाइल कौन स्विच अफ हो तुम किसी खाइच बोली मत फाकिले विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल तुम साथी तुम ये केस जदि अपोजिट पार्टी तुम हाथ भलर हाथ बढ़ाइबे केस उठा कहे कि लोक संपर्क बढ़ाई चाहिए से द्वारा तुम केस ओरियार को मनस्थ कर आज जो मो घर टेकी नहीं गले थाना जो पारुनी थाना जो न आनी पाइला सुरक्षा नदेला मु तुम आश्रा नहीं तुम जो तुमको अधबाटिया करी मत काली पुणी मो स्वामी की पूरा लगे मत 5 लाख दे मु कौन 5 लाख देवी मो स्वामी तो मर मोर दूर होने कौन कर मोर दरकार नहीं मोर नाय दरकार हाँ आज्ञा आपण जहाँ शुणिले निराट सत्य। आपण थे भावतु जदि आपण परिवार भितर कौ जिहादी राति अधरे मारणास्त्र देखे आपण घर झरका भांगी आपण झील को कि आपण भौणी को राति अधरे उठे नब ताले आपण को केमिति लागिवो। ए घटनाटा घटी आम ओडिशा रे आज्ञा आम ओडिशार काकोटपुर रे घटी। डरिया कौन अच्छे एवं जीव घर रहा आराम से किसी असुविधा हेनी तू डर नहीं तोर कौन गुड़ा करदे ये पशि पारे कहीं। रश्मिता नायक नामक जड़े युवती पिपिलीर एक शॉपिंग मॉल में काम करते से शॉपिंग मॉल में काम करथिबा समय कोहिनूर खान नामक जड़े जिहादीर षड्यंत्र शिकार हो प्रेम विवाह करते से प्रेम विवाह को रश्मिता परिवार लोक स्वीकृति दे नथिले जहाँफल कि से सहित संपर्क काटी देते तो सहित मिलामिशा करुनथिले किंतु किछि दिन परे रश्मिता तांको भाई राजेंद्र चेन्नई जावाई जितेबाला भुवनेश्वर रेल स्टेशन में थिले सेतेबेले रश्मिता तांको भाई को फोन करथिले एवं तांको देखा करथिले एवं तांको भाई को आसे कहिथिले जे मो जीवन प्रति बहुत विपद अछि मते घर को नहीं जा जहाँ फल कि राजेंद्र तांको भौणी को सेठार थिबा लोकमानक माध्यम रे तांको घरे पहुंचाइथिले। ई घटना घटी 16 तारिख रे माने राजेंद्र माने तांको भाई रश्मिता को तांको घर को आनिसंते गत 16 तारिख रे किंतु 17 तारिख राति रश्मिता बापा आउ तांको भाई घरे नथिबार सुजोग नहीं किछि जिहादी माने राति अधरे रश्मिता घर झरका भांगी कि मारणास्त्र देखे रश्मिता घर अपहरण कर नहीं। रश्मिता परिवार कहवा अनुसार रश्मिता विवाह कर सारिबा परे एई जिहादी कोहिनूर खान तांको बारंबार टर्चर करिछि तांको गोमांस खाइबाको बाध्य करिछि एवं तार मजबी कट्टरपंथी मानसिकतारे चलिबाको बाध्य करिछि एवं हिंदू संस्कृति को भूली जिबाको बाध्य करिछि। तो जहाँ फल कि रश्मिता राजी न हेबारु तांको बारंबार के टर्चर करिछि जहाँ फल कि रश्मिता आसी ता परिवार आगे कहिसंती एवं ता भाई के कहिसंती जे मो जीवन प्रति प्रबल विपद अछि मते बंचाई दियो। रश्मिता कहवा अनुसार तांको हत्या करिवार षड्यंत्र करा जायथिला बोली रश्मिता संदेह करथिले। तो ए कथा जानि सारला परे आम विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता माने जाई रश्मिता परिवार पाखरे पहुंची। तो देखो यही भली घटना आज बारंबार ओडिशा रे घटुछि। बारंबार लव जिहाद नाम रे हिंदू युवती माने शोषण होउछंती ए जिहादी मानकर षड्यंत्र रे शोषण होउछंती। तो एमिति बहुत हिंदू झियो माने अछंती बहुत हिंदू भौणी माने अछंती से माने जेतेबेले से जिहादी मानको प्रेम करंती सेतेबेले से जानि पारंतीनी जे से षड्यंत्र रे फसुछंती बोली सेतेबेले से माने कहंती जे मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है मो अब्दुल सेमिति नुहे किंतु जेतेबेले
ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇ ସାରିବା ପରେ ସେଇ ଅବଦୁଲ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦିଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଅବଦୁଲକୁ ଆସି ଜିହାଦୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର କଥା କହୁ କିଛି ଭାଇ କିଛି ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଦଙ୍ଗା ଭଡକେଇବା ଏମାନଙ୍କର କାମ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ କରିବା ଏମାନଙ୍କର କାମ। ହେଲେ ଭାଇ ଆମେ ଖାଲିଟାରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ କି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର କଥା କହୁନୁ, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଆମ ସମାଜରେ କିଛି ଏଭଳି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, ଯୋଉମାନେ ବାରମ୍ବାର ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ଲଭ୍ ଜିହାଦର ଖବର। ତେଣୁ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ହିନ୍ଦୁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୋଉ ଜିହାଦୀକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି କି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିଜ ହାତରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତ ସେଠୁ ଆପଣ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସେ ଜିହାଦୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଉନି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର କରୁଛି। ତାର ମଜବି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପୁରେଇବାକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏମିତି କେତେ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ହିନ୍ଦୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜିହାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେକୁଲାରିଜିମର ଡାଇଲଗ ମାରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଜିହାଦୀ କୁହନ୍ତି। ତ ଏମିତି କେତେ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅ ମାନେ କେତେ ହିନ୍ଦୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତ କିଏ ସେ ଅବଦୁଲର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଶିକାର ହେଇ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆଉ କିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଅବଦୁଲ ମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ। ତେଣୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିଜ ହାତରେ। ଆଉ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଉଣୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ଜିହାଦୀ ମାନଙ୍କଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ କେମିତି ଦୂରରେ ରହିବ ଏବଂ ସେଇଭଳି କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ମାନସିକ ରଖୁଥିବା ଶାନ୍ତିଦୂତ ମାନଙ୍କଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ରହିବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥାଏ ସେ ଜିହାଦୀ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ମାନସିକତା ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳି ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା। ତେଣୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିଜ ହାତରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। এইভাবে লভ জিহাদর খবর বারম্বার আসি আমার সামনে পৌঁছুছি। তেণু আমি নিজে যেতবে চাইবা আমি নিজে হি সুধারি পারিবা। এতিকি মু সমস্ত হিন্দু ভৌণী মানুষ কହୁছি। আমি এতিকি কହୁଛୁ এইভাবে খবর আপন মানক সহিত আম হিন্দু ঝিও মানক সহিত আম হিন্দু যুবতী মানক পাই আম ধর্ম রক্ষক ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛି, ସ୍ୱର ଉଠାଉଥିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ହର ହର ମହାଦେବ।